come at the lotus feet of the Divine Mother. କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି. It is the divine presence that gives value to life. This presence is the source of all peace, all joy, all security. भगवत उपस्थिति रे ही यथार्थ आम जीवन मूल्यवान होता है. ये होची से उपस्थिति होची एमिति एक उत्स जे को सकल शांति, सकल आनंद एवं सकल निरापत्तार ए दिव्य उपस्थिति होची उत्स. ए दृष्टि आम मैंने मां सहित सर्वदा संपर्कित हो रहा दरकार. आम मैंने मां को भल पाचु, आम कौन मां सहित संपर्कित होनु कि तेरे जो यथार्थ वार्ड भी जोड़ दिया है ये बहुत गुरुत्वपूर्ण. मां को पाई हमें मां को भल पाउचु ना निजर अहं पाई मां को भल पाउचु ना निजर कामना वासना को चरितार्थ करिया पाई मां को भल पाउचु ना निज जीवन रो सुरक्षा पाई मां को भल पाउचु ना जीवन क्षेत्र रे हमें किछि नेम एंड फेम रो अर्जन करिवु ए लालसा नै के हमें मां को भल पाउचु ना कोथि पाई मां को भल पाइचु. थरे के प्रश्न करिसे जे मु काहे कि मां का सहित रिलेटेड हेछि, कहीं मु मां को भल पाऊँ. तेणु जदि आम मां को भल पाइबा ताले मां को इच्छा व्यतीत मो इच्छा कार्यकारी होब नहीं. पूर्ण समर्पित मोर समग्र सत्ता पूर्ण मात्रा समर्पित हो रहे. जदि मु अलगा क्या मां को भल पाइली ताले मां को प्रभाव रे मां को शक्ति रे अन्य सब किसी को चरितार्थ करि परिबी. किंतु जीवन रो जो पूर्णता प्राप्ति सेटा संभव हो पार. आम मैंने जीवन रे भगवान को अभिव्यक्त करने मानव जीवन को लाभ करचु. तेणु जे भगवान को अभिव्यक्त करना हूं से पर्यंत आमर जीवन अपरिपूर्ण. मनुष्य जेते चेष्टा कले भी सी ता जीवन रे भगवान को अभिव्यक्त ता निज बल करि परिबा केबे संभव न. एतिपई आमान को मां का आड़ को उन्मुख होकर रहा पड़ो. श्री अरविंद गोटे मेसेज संपर्क रही. एवरीवन हु इज टर्न टू द मदर इज डूइंग माय जोग. बाकी कहूँ एवरीवन हु इज टर्न टू द मदर इज डूइंग माय जोग. प्रत्येक व्यक्ति जे की मां का आड़ को उन्मुक्त होची, परिवर्तित होची, मुहेची, सी ही मो जोग करुची. ये जो आम मां का आड़ को मुहेची बोली कहूँ, मु बहुत वर्ष है मां को जानले बोली कहूँ, ये गोटे ग्रेटर इगो को मु प्रश्रय दूची. मां को जानिबारे मु अटकी जाइछि ना मां को पई योग्य ही उठिछि. मां को फूल धूप देकी तांको पूजा करके देवा दे बोली भाभी बा इष्ट बोली भाभी कि तांको मो ग्रहण करछि ना तांकरी परि हेबा पई इच्छा करछि. मनुष्य भितरे बराबर अज्ञानता काम करे, बराबर ता जीवन में भूल करे. तेणु से मां को सहित यथार्थ भाव में संपर्कित हो पारे ना. कौन तार से मिस्टेक? श्री अरविंद गोटे मेसेज कहते, इट इज ए ग्रेट मिस्टेक टू सपोज दैट वन कैन डू द पूर्ण जोग. एटा गोटे बड़ भूल जे मनुष्य ता निज स्तर रे मन करे जे मु तो जोग करि पारि, एटा कोन काम जे एटा मो द्वारा हो नहीं, चुटकी रे मु कर देबी. मनुष्य से एते समर्थ निज को अनुभव करूची, से निजे को एते ज्ञानी बोली मन करुची, से आउची मु ही पूर्ण जोग कर देबी. एटा कोन कथा जे मो द्वारा हो नहीं कर देबी. खाली सेतिकी रे तार मिस्टेक सरी जाए, आउरी मिस्टेक से करे. Carry out and fulfill all the sides of the yoga by one's own effort. निज प्रयास रे निजर धारा रे सी तार जोग को से करि चले. पूर्ण जोग निजर धारा नहीं, तार गोटे स्वतंत्र धारा अछि.
मनुष्य के चिंता करे मो द्वारा मु तो जो करी माँ तुमको स्वाधीनता देते किसी नियम लिखी ना गेरुआ पिंधिकी हलदिया पिंधि माला गड़े कि आइंस खाइबी कि ना अरुआ खाइबी कि ना सकाळु उठिबी कि नहीं आसन व्यायाम केतल करी कि ना किसी तो नियम मो पे रखी ना मु तो पूरा स्वाधीन तेणु मो इच्छा मु करी ना ये जो मो इच्छा मु करी स्वेच्छाचारिता मो जीवन में किसी गोटे श्रृंखला को ग्रहण करी से श्रृंखला कौन हो पारे दिव्य विधान रु मु बहिर्भूत हेबी नहीं सत्य और ज्योतिर धारा मु बहिर्भूत हेबी नहीं माँ जहाँ चाहूँ मु हे उठे बोली मु केवल ताहा ही हेबी माँ जहाँ चाहूँ मु करे बोली मु केवल ताहा ही करी या व्यतीत माँ का इच्छा व्यतीत मो जीवन में अन्य किसी इच्छा न रो ए अनुभव को मो भितर बलवत्तर कर रखी ए श्रृंखला जदि मु बहिर्भूत हो गली मो द्वारा पूर्ण जोग संभव हो पार ना तेणु ये काले मो भितर किसी विशृंखला सृष्टि हम ए प्रकार धारा मुझे बहिर्भूत हो तेणु माँ सहित मुझे जोड़ी दरकार तेणु माँ सहित जोड़ी सी गोटे टाए गोटे बांध दिखती पृथ्वी में जो प्रांत माँ सहित आम संपर्क बहुत मजबूत हो जाए से डिस्टेंस डजंट काउंट हियर एडी दूरता गोटे गंती करा जाए wherever you may be in the world पृथ्वी जेकोसी प्रांत तुम था ना कहीं देयर इज ए स्पेशल टाई बिटवीन यू एंड मी माँ कहते तम मो भितर गोटे स्वतंत्र टाए थाए बंधन थाए तेणु माँ सहित गोटे टाए बांधी रहा सीटा को द्वारा ओनली थ्रू डिवाइन लव ये जो डिवाइन लव द्वारा आम माँ सहित संपर्कित हवा आ डिवाइन लव निज इच्छा को जाहिर करवा नुहे आत्मदान निज को देदेवा ए निज को देदेवा द्वारा भगवान का इच्छार जंत्र हो उठा जेपर्यंत मुझ निज को संपूर्ण भगवान पाखे समग्र सत्तार देनी से पर्यंत भगवान का इच्छा कर जंत्र मुझे पारि तेणु भगवान की इच्छार जंत्र हमार फास्ट कंडीशन है एंटायरली आमको दबा पड़ो समग्र सत्तार निजक दबा पड़ो बिना कंडीशन ले दबा पड़ो बिना दाबी दबा पड़ो तेणु ये जो बिना दाबी बिना सत्तार समग्र सत्तार संपूर्ण भाव में निजक देदेवा द्वारा माँ का इच्छार आम जंत्र हो से माँ आम सहित गोटे टाए भितर बांधिकी रखती एटा हूँ ट्रू रिलेशनशिप विथ द मदर माँ का सहित ये हूँ यथार्थ संपर्क आम किंतु भूल वशत कौन कहू ना ये कामटा मुझे करी तेणु मो निजस्व धारा मुझे जहाँ करवा कथा करी मुझे से माँ को धरती ना तेणु माँ को धरती तो सो दैट मो इच्छा मुझे जहाँ करी से स्वाधीनता ना स्वेच्छाचारिता स्वाधीनतार गोटे कदर्य रूप को मुझे प्रकाश करूनी तो स्वेच्छाचारितार धारा थे निजक प्रश्न करवा श्री अरविंद सीधा सड़क कहते नो ह्यूमन बीइंग कैन डू दैट तार निजस्व धारा जड़े कहीं भी पूर्णयोग कर नो ह्यूमन बीइंग कैन डू दैट व्हाट वन हैज टू डू इज टू पुट वन सेल्फ इन द मदर्स हैंड्स एंड ओपन वन सेल्फ टू हर बाय सर्विस बाय भक्ति बाय एस्पिरेशन देन द मदर बाय हर लाइट एंड फोर्स वर्क्स इन हिम सो दैट द साधना इज डन श्री अरविंद कहले नो ह्यूमन बीइंग कैन डू दैट ये जो पूर्ण जोग कथा कहुच्छी कौन सी मनुष्य ता निजस्व धारा कर दृष्टि व्हाट वन हैज टू डू जहा कि जन को करने को पड़ो व्हाट वन हैज टू डू इज टू पुट वन सेल्फ इन द मदर्स हैंड्स एंड ओपन वन सेल्फ टू हर मां का प्रति आमको निजको खोली धरिया को पड़ो एवं मां का हाथ आम जंत्र हवा निजको मां का हाथ छाड़देवा द डिसीजन टू हैंड ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ टू द डिवाइन इज सरेंडर यही कथा भूली गले चलने आम जीवन समस्त दायित्व भगवान का हाथ टेकदेवा कौन सी करेंगे आमर से हेजिटेशन रही आमर कौन सी डिजायर रही कौन क्लेम रही कौन डिमांड रही विदाउट कंडीशन विदाउट रिजर्वेशन आमको दबा पड़ो निजको जो आम बिना शर्त बिना दाबी बिना संकोच कार्पण्यतार भाव न रखी जो निजको संपूर्ण रूपे देदेवा से बेले माँ को इच्छा आम जंत्र हो पार माँ सहित से आम यथार्थ संपर्क गढ़ी उठी पार तेणु दृष्टि माँ का हाथ में निजको दवा
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇକି ରହିବା। ଏଇ ଉନ୍ମିଳିତ ଶବ୍ଦଟି କଣ ହେଇପାରେ? What do you mean by opening? Opening means to call in your force, let or work in you. This is opening. To call in your force, let or work in you. ମାଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ଆମେ ଡାକି ଆଣିବା। To call in your force, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆଣିବା, ଡାକି ଆଣିବା। ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର। ଅବାଧରେ ଆମେ ତାକୁ ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି କ୍ରିୟା କରିବ। To call in your force, let her work in you. ତମ ଭିତରେ ତାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। କେବେ ବି ଅବଷ୍ଟାକଲ ଛିଡା କରାଅନି। ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଛିଡା କରାଇଲେ ନିଜ ବ୍ୟର୍ଥତାର ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ହବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସାଧନା ପଥରେ ବ୍ୟର୍ଥତା ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, ଦାୟୀ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ଆମେ। କାରଣ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା କିଛି ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା, ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା, ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେବା, ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦେବା। ଏଇ ଯୋଉ ଡିସିସନ କେତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି, କେତେ ଦୃଢ ହେଇକି ରହିଛି, କେତେ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ଆସ୍ପିରେସନ, କେତେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଆସ୍ପିରେସନ ଆମ ଭିତରେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖାଦେଇଛି। ଥରେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିছে ନିଜକୁ? ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ତ ପୂଜା କଲା ଭଳି ଫୁଲ ମେଞ୍ଚେ ଆଣୁଛୁ, ଫଟୋ ଫଟୋ ସଜେଇ ଦଉଛୁ, ଧୂପକୁ ଦେଇ ଦଉଛୁ, କଣ ନା ମାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ଏଇଟା ମାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରୁଲି ଏ ଯୋଉ ଟାଏ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇନି, ମା ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟାଏ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ଦୃଢରେ ବନ୍ଧା ହେଇନି। ତେଣୁ ଏଇ ସର୍ତ୍ତରେ ମା ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଟାଏ ତିଆରି କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଓପନିଂ ହବା, ଓପନ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ହର୍ ବାଇ ସର୍ଭିସ, ମାଙ୍କ ସେବା। ଫୁଲ ଗଛ ପାଣି ଦଉଥିବା, ଘାସ ଉପାଡୁଥିବା, ଖାଲି ସେଇ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ କାମ କଲେ ସେବା ହବ କି? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସର୍ଭିସ ଟର୍ମଟା କୋଉଠି କେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ସର୍ଭିସ ର ଓଡିଆ ହେଲା ସେବା। ସେବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଦାନ କିଛି ଆଶା କରିବା ନୁହେଁ। ଯଦି ପ୍ରତିଦାନ କିଛି ଆଶା ରହିଲା ଏଟା ସେବା ହବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରିବି ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମତେ କଣ ଦେବେ ନ ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ତ କାମ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ନେବି। ଆଉ କାମରେ ଆନନ୍ଦ ନେବି, ସେବାରେ ଆନନ୍ଦ, ଅନ୍ତର୍ପୃଷ୍ଟିର ଆନନ୍ଦ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର। କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ପୃଷ୍ଟିର ଆନନ୍ଦ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବଡ ପୁରସ୍କାର। ମୁଁ ମାଙ୍କର ସେବକ ହେବି, ସେବାରେ ଆନନ୍ଦ ନେବି। କେମିତି କରିବି? ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୱାର୍କ ୟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୱାର୍କ ୟୁ ଡୁ, ତୁମେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛ କର, ଡୁ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍। ଏଇ ଯୋଉ ପରଫେକ୍ଟ ଶବ୍ଦଟା ଯୋଡି ଦିଆଗଲା, ଏଇଟା ତ ଆମ ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ କରିପାରୁନା। ପରଫେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଏଠି ଭଗବତ ଚେତନା ସହିତ ଯୋଡି ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରଫେକ୍ସନ ଆସିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଭାଇନ ଦେयर ଇଜ ନୋ ପରଫେକ୍ସନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡି ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ପରଫେକ୍ସନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ କୌଣସି କଥାର ପରଫେକ୍ସନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡି ହବା, ତାଙ୍କରି ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହବା, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା ନ କରି ସେବାରେ ଆନନ୍ଦରେ ଭାବ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରିବା। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରହିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଯେମିତି ମାଛକୁ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାର କରେ ଯେ ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହୁଏ, ସେମିତି ମାଙ୍କଠୁ ଆମକୁ ଛାଡିଦେଲେ, ଦୂରେଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ଛଟପଟ ଲାଗିଲାଣି କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ମଜାକର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋ ପାଇଁ ନର୍କ ଯଦି ସେଠାରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ନର୍କ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯଦି ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ସେ ନର୍କ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯାହା କରିବା ସବୁ ଫ୍ରୁଟଲେସ୍, ଜିରୋ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ସବୁ କାମ କରାହବ। ଏ କଥାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଇନ୍ ୱାର୍କ ଆସ୍ପିରେସନ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପରଫେକ୍ସନ ଇଜ ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମସ୍ ଲାଇଫ।
कर्म मध्य पूर्णता अभिप्सा करवा हेउछि यथार्थ आध्यात्मिकता। यथार्थ आध्यात्मिकता जीवन को रूपांतर करे। तेणु ये आध्यात्म चेतना को जदि आम भितर जागृत करने को चाहूं ताले कर्म भितर पूर्णतार लक्ष्य रखी कर्म करवा। अर्थात भगवान केमती कर्म माध्यम प्रकाश पाइबे, भगवत चेतना द्वारा ये कर्म केमती संपादित हबो एवं भगवान पाखरे किपरि अर्पित हेई ए कर्म करा जाई पारिबो एवं एई कर्म भितर से निजु केमती प्रकाश करि पारिबे से अभिमुख्य नै आमे काम करिवा। मु केमती कर्म करियार एक जंत्र हेई पारिबी, जंत्र हबारे आनंद नवा। आमर किछि बाच विचार रहबो नै, कोनसी चॉइस बा प्रेफरेंस किछि रहबो नै। विदाउट प्रेफरेंसेस विदाउट डिजायर्स आमे कर्म करिवा। कर्म रे छोट बड़ भेदभाव रखिवानी, सेवार मनोभाव नै उत्सर्गित मनोभाव नै कर्म करिवा, तेबे सेठी हो सर्विस सेवा। पुणी कहछि बाय भक्ति, भक्ति कथा केतेबेले आसे, समर्पण बिना भक्तिर ना गंध नै। भक्ति सेतेबेले कहजियो जेतेबेले श्रद्धा रहिछि प्लस सम्मान रहिछि। आमे भक्ति के बढ़िया देखो, गणेश पूजा सरस्वती पूजा रे बढ़िया भक्ति देखो। तोरा नुआ जामा पटा पिंधिकी पळैथिबु, भोग थाली धरिकी पळैथिबु, तापर नना कहे पुष्पांजलि दियो, तापर फूल फोपाड़ी गणेश का मुह बेंड करथिबु, पुष्पांजलि बा दउछु। भक्ति एटा एटा कोन भक्ति? दूरु फूल मुह को फोपाड़ा हो, एटा कोन भक्ति? श्रद्धा सहित नम्रतार सहित समर अर्पण करा दियो, एटा होची भक्ति। फोपाड़ा दियो, एटा कोन भक्ति? सेदर श्रद्धार आम आवाहन करूँ, शक्ति को डाकुचु, शक्ति आम भितर क्रिया करू, विघ्न को विनाश करला भाया सामर्थ्य आम भितर दिंतु, यथार्थ ज्ञान यथार्थ चेतना भितर परिप्रकाश करंतु। कि श्रद्धार सहित एक निवेदन पूर्वक भाव नहीं प्रार्थना करुचु, तापर दिन भसाणी रे कौन करुचु? डीजे लगे दे डांस करुचु, एटा सम्मान? एटा भक्ति? एटा भक्तिर लक्षण नुह। तेणु जो भक्ति से हम जो लव प्लस रेस्पेक्ट इज इक्वल टू भक्ति। लव थी रेस्पेक्ट थी, रेस्पेक्ट केतବେଳେ दिया तांकर गुण तांकर आदर्श को जीवन में फुटेवा होची रेस्पेक्ट। मु जदि श्री गणेश को पूजा कली, श्री गणेश आदर्श को श्री गणेश गुण को मो जीवन में मु फुटेबी, तांका आदर्श को मो जीवन में यदि फुटेली ताले मु सम्मान देबी। मु जदि सेही आदर्श को जीवन में फुटै न पारली ताले मु तांका सम्मान दउनी। तेणु सम्मान सब कथा सेतिक बेले प्रयोज्य हम। तेणु मां को पाखे निजक देवी प्रति भक्ति रखी सम्मान केतବେଳେ देवी? माँ जहाँ चाहते मु केवल सहीटा करी, या तो अलग किसी करी ना, संकल्प नवा पड़ो। माँ जहाँ चाहती केवल मु ताहा ही करी, या व्यतीत मो निज इच्छा मु किछि करी नाही। एवं तांका प्रति श्रद्धापूर्ण भाव में सबकिछि को देवी, रिटर्न ले किछि आशा करी नाही। ए सबकिछि को देवी, रिटर्न ले किछि आशा करी ना हला लव। एवं भगवान का इच्छा अनुसार मु काम करी, मो इच्छा रे नुह, तांकर आदर्श को मो जीवन में प्रतिफलित करी, एटा हला रेस्पेक्ट। ये दीटा को मिसी गले तैयार हो भक्ति। तेणु लव प्लस रेस्पेक्ट इज इक्वल टू भक्ति। तेणु आमे मां के प्रति लव भी रखिया, रेस्पेक्ट भी रखिया, तबे भक्ति हो। तेणु भक्ति जोठी अछि कॉन्सेक्रेशन सेठी अछि, सरेंडर सेठी अछि, टोटल सरेंडर, इंटीग्रल सरेंडर, इन राइट मैन सरेंडर, तीनटा कथा सेठी अछि। माइटा लिखिछन्ति, इफ यू आर सरेंडर एंटायरली एंड टोटली right manner, then you will be able to do what you ought to do, you will be able to know what you ought to know, and you will be able to be what you ought to be. जदि आम यथार्थ मनोभाव सहित समग्र भाव में पूर्णांग भाव में जदि आम समर्पित हो पार्लु, ताले प्रत्येक मुहूर्त में आम जहाँ जाना उचित ता जानी पारिबु, जहाँ करिया उचित ता करि पारिबु, जहाँ हुई उठिया उचित ता भी हो पारिबु। तेणु इस इंटीग्राली टोटाली राइट मैनर सरेंडर रे भक्ति थाए। भक्तिटा तीन टा शर्त को कार्यकारी करूଥାଏ, राइट मैनर, टोटाल और इंटीग्राल सरेंडर पाखे भक्ति प्रकाश पाइब। तेणु पूर्ण मात्रा भक्ति आम दरकार। पुणी कही बाय एस्पिरेशन, जो बाय सर्विस, बाय भक्ति, बाय एस्पिरेशन। बाय एस्पिरेशन अर्थात आस्पृहा द्वारा। आस्पृहा माने कौन? व्याकुल भाव भगवान को चाहिए, सहजा भाव में कहली व्याकुल भगवान को चाहिए, सिकिंग ओनली ऑफ द डिवाइन।
केवल मोर भगवान दरकार ए जो केवल मोर भगवान दरकार ए भाव द्वारा हम भीतर आंतरिकता तैयारी हुए माँ गोटे जगह लिखिं इफ यू earnestly say to the divine I want only of thee the divine will arrange your circumstances in such a way that you are compelled to be sincere आमर तो बराबर अभियोग कौन करिया मु जानुची सिंसियरली डाकिया कथा कारण समस्त आंतरिक प्रार्थना पूर्ण हेई थाए हेले मो आंतरिक होई परनी ए आंतरिक न होई परर कारण कोठी खोजिया दरकार कोठी मो भितरे कामना वासना रही जाउची कोठी मो भितरे आसक्ति रही जाउची कोठी मो भितरे किछि इगो बा स्वार्थ किछि रही जाउची कोठी गोटे प्रिफरेंस रही जाउची कोठी गोटे प्रीकनसिप्ड आइडिया जोटा कि पूर्व निर्धारित धारणा मो भितर रही जाउची तेणु ये हूँ आंतरिकतार चरम शत्रु तेणु परिपूर्ण आंतरिक हवा ऐकांतिक भाव भगवान को चाहिए व्याकुल की भगवान को चाहिए जोटा कि आर्डेंट एस्पिरेशन सेटा केमिति हेबो मां कहले इफ यू अर्नेस्टली से टू द डिवाइन जदि तुम ऐकांतिक भाव रे भगवान को कह जे आई वांट ओनली ऑफ दी मु केवल तुमको ही इच्छा करूची द डिवाइन विल अरेंज योर सर्कमस्टेंसेस इन सच ए वे भगवान तोर परिस्थिति गुड़ा एमती भाव में सजाड़ देवे जे यू आर कंपेल्ड टू बी सिंसियर से तमें बाध्य हो जाओ सिंसियर हवा आ सिंसियर हवा नहीं बोली प्रश्न उठुच आम भर ऐकांतिकार भगवान चाहवाटा होनी ये ऐकांतिकार भगवान को चाहिए हूँ आस्पिरेशन तेज यथार्थ आस्पिरेशन आम भितर तैयारी हो पारना जदि तीनोटी शर्त आम भितर काम कला चार्टा शर्त गोटे माँ के प्रति ओपनिंग द्वितीय माँ का सेवा आ गोटे माँ के प्रति भक्ति एवं माँ के प्रति जो आस्फुरा रखा ये चार्टा कथा जब आम जीवन आम कर कौन हम देन द मदर बाय हर लाइट एंड फोर्स तापर माँ तांकर आलोक व ज्योति एवं शक्ति द्वारा कौन करेंगे ना वर्क्स इन हिम सो दैट द साधना इज डन तेणु तांकर शक्ति एवं ज्योति आम भितर क्रिया करेंगे जहाँफल साधना संभव होमें कहे आम पूर्ण जोग करमी कर माँ को शक्ति को छाड़ दे तेणु पुणी द्वितीय मिस्टेक आम आउ कौन हुए इट इज ए मिस्टेक ऑल्सो टू हैव द एम्बिशन टू बी ए बीइंग पूर्ण जोगी और ए सुपर मेंटल बीइंग आम भितर कोठी ना कोठी गोटे अभिलाष रही जाउची जे मु गोटे महान जोगी हो जाती बड़ पूर्ण जोगी गोटे हो जाती कि कोठी ना कोठी गोटे एम्बिशन आम भितर उच्च अभिलाष गोटे रही जाउची किंबा गोटे अति मानव सत्तार परिणत हो जाती कि कोठी ना कोठी गोटे आम भितर रही जाउची नॉट टू बी ए ग्रेट जोगी इज आवर ऑब्जेक्ट not even to be a supermental being is your object. The divine alone is your object. Though mukhya and liberation may come on this way, this is also not our object. श्रीमद गोटे जगह एटा लिखिछन तेणु अति मानव हो जाए ये मध्य हमर लक्ष्य न महान जोगी हो जाए ये मध्य हमर लक्ष्य न मुख्य मुक्ति ये मध्य हमर लक्ष्य न जदि गोटे बाटरे मिलती बाटरे द डिवाइन एलोन इज आवर ऑब्जेक्ट केवल एकमात्र लक्ष्य होचंदी भगवान तेणु आम के अति मानव सत्तार परिणत हवा गोटे से आंबिशन रखानी हो का जहा हम माँ जोगी हो मो भीतर माँ कौन प्रकाश करने चाहते सी जानते तेणु आम ये प्रकार भावना को आम भीतर रखा नहीं केवल एति कथा चाहिए आम आस्क oneself how far have I got towards that तेणु ये सब मुझे लाभ करी मो भीतर से केमिति हेई परियो कौन हेई परियो तापे मोर प्रस्तुति न रही मु भगवान को केमिति लाभ करी मु सेटा को लक्ष्य रखी मोर लक्ष्य यदि भगवान को रहिले एटा ऑटोमेटिक बैटरी आसी जीवो तेणु ऑटोमेटिक बैटरी आसी तेणु आमर से बदली नबार किसी नाही ये होची माँ को सहित संपर्क रखिबारे ये तो विराट सहायक ए क्षेत्र आमर जो यथार्थ मनोभाव रहा दरकार द राइट एटीट्यूड इज टू बी डिवोटेड एंड गिवन टू द मदर आम माँ के प्रति पूरा उत्सर्गीकृत हवा निज को देदेवा संपूर्ण रूपे देदेवा गिवन टू द मदर एंड टू विश एवं इच्छा करिया कथा टू बी व्हाट एवर सी वांट्स यू टू बी सी जहाँ चाहते आम हो उठू बोली आम से कथा हो उठा दैट मीन्स लेट दाई विल बी डन नॉट माइन
ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଇ ଭାବଟା ଆମ ଭିତରେ ରହିଲା, ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଆ ହେବି, ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ କରେ ବୋଲି ମୁଁ କଣ ତାହା ହିଁ କରିବି। ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ବାଇ ମି। ଆଉ କିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି କରିବି। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ଲକ୍ଷଣ। ଯିଏ ମାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ହବ ତା ଲକ୍ଷଣ ଏଟା। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ there is no greater pride and glory than to be a perfect instrument of the master। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରଟେ ହୋଇ ଉଠିବାଠୁ ଭଳି ବଡ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ହବାରେ ଗୌରବ କରିବାନି, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇ ଉଠିବା। ଯଦି ମାଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ହାତର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ର କେମିତି ହେଇପାରିବା? ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲେ। ଇଏ ଆମ ମା, ଇଏ ଦେବୀ ନୁହଁ ଯେ ସେ ପୂଜା ଚାହିଁବ। ତା ପାଇଁ ଚିକେନ ମଟନ ଦରକାର ହବ, ତା ପାଇଁ ଫୁଲ ଦରକାର ହବ, ନଡିଆ କଦଳ ଦରକାର। ସଂସାରରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କଣ ନଡିଆ କଦଳ ହବ? ଆମେ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ? ଆମର କି ମାନସିକତା ରହିଛି? ତେଣୁ ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୂରେଇବା। ମାଙ୍କର ମୁଁ ପିଲା, ମୋର ହକ୍ ରାଇଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଏଇଟା ରାଇଟ୍। ମୁଁ ମାଙ୍କ ପିଲା, ମାର ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି ସେଇ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଳାତ୍କାର ଭାବରେ ବା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ହାସଲ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବଳାତ୍କାର ଭାବରେ ଯେତେ ହାସଲ କରିବାନି, ତାହେଲେ କେମିତି ଆଣିବା? ଓନ୍ଲି ବାଇ ଲଭ୍, କେବଳ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିପାରିବା। ମା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, one can live the divine even through unable to express the divine। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛି, ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛି। ଏଇ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା କୋଉ ଦିନ ହବ ଆମର? To be tuned in our nature into the divine nature, to be possessed by the divine presence and consciousness, to enter into the divine presence and consciousness। ଯଦି ଏଇ କଥା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଠିକ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରିବେ। ଆଉ ସିଏ ଅଧିକାର କରି ଆମର କୋଉଠି ବଳ ରହିଲା? ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରକୃତିଟି ଥିଲା, ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତିଟି ଥିଲା, ସେ ଭୁଲ ଭଟକ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସଂସାରର ମାୟା ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିଷ୍ପିଷ୍ଟ କରାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଢଙ୍ଗରେ ସିଏ ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ତ୍ୱରାୟିତ କରିବ। ଟୁ ବି ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଇନ୍ ଆୱାର ନେଚର ଇନଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ନେଚର, ଏଇ କଥାଟି ହବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା। ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମା ସିଏ। ମା ପାଖରେ ଛୁଆ ଥିଲେ ଛୁଆର ବହୁତ ଖୁସି। ଯଦି ମା ପାଖରୁ ଛୁଆ ଦୂରେଇ ଗଲା ତାର ସବୁବେଳେ ଦରକାର ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ବା ନିରାପଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, କେବଳ ଏଇ ମାଙ୍କର ବାହୁ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଜାଗା। এই ଅନୁଭବ ଆମର ରହିବା ଦରକାର। କେବଳ ଦ ଡିଭାଇନ ଏଲୋନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ଏଇ ଅନୁଭବଟା ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ କେବଳ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଯଥାର୍ଥ ଶାନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା, ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଆମକୁ ଯିଏ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମା। ସେ ଡିଭାଇନ ମଦର, ସି ଇଜ ଦ ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନା, ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲେ ସବୁ କଥାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବି ମନ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ, ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ, ଏପରିକି ଚେତନାଗତ ସ୍ତରରେ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା, ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତଟି କେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ବାଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରିଂ ଆଣ୍ଡ ଓପନିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହର ହେଲ୍ପ। ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ। ବାଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରିଂ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା
ଓପନିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହର୍ ହେଲ୍ପ, ମାଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରତି ଯିଏ ଖୋଲି ଧରୁଛି ସିଏ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ, ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ସେ ହେଉଛି ଡେଲିକେଟ୍, ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଥଫୁଲ୍, ଏଭର ରେଡି ଟୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଅପିଲ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁତା, ଇଏ ଡେଲିକେଟ୍ ହବ, ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ହବ, ଫେଥଫୁଲ୍ ବି ହବ, ଆଉ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେଡି ହେଇକି ଥିବ, ଆଉ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଥିବ ସେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ଅଛି ତା ପ୍ରତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଇଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିବା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରୁଥିବା। କିଛି ଆମ ଭିତରେ ତୁଚ୍ଛ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ନ ପାଏ, ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇପାରୁଥିବା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ଲୋଜନେସ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଏବଂ ସମତ୍ୱରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠିବା। କ୍ଲୋଜନେସ୍ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଗ୍ରୋ with the growth of consciousness, equanimity and love. Closeness to the divine will always grow. এই ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଘନିଷ୍ଠତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଚେତନା, ସମତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଚେତନା ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସମତା ମାନେ ବଜେଇ ରଖିପାରୁଥିବା, କେବେ ଆମେ ସମତା ହରାଇବାନି, ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର, ଅବିଚଳ, ଶାନ୍ତ, ନୀରବ ରହିପାରୁଥିବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରୁଥିବା, ତାଙ୍କର ଧାରାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିପାରୁଥିବା, ପ୍ରତିଦାନ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଶା କରୁନଥିବା, ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଭାବ ରହେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ଘନିଷ୍ଠ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଆମେ କହିବା ଆମେ ବଳପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସବୁ ହାସଲ କରିନେବୁ। ଅସୁର ମାନେ ସେଇଆ କରୁଥିଲେ ନା, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆସନ ଟଳମଳ ତାପରେ ଦଉଥିଲେ। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୃଦୟ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେମାନେ ଅସୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ତପସ୍ୱୀ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିବେ, କାଳେ ସେବେ ଦେବତା ମାନେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ, କାଳେ ଅସୁର ମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁ କରୁ ଯଦି ବରଟା ପାଇଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ଭଳିଆ ଅପ୍ସରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ, ଯାଅ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚ, ବିମୋହିତ କର, ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କର, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ହବ। ସେ ଯଦି ଦୃଢ ନିଷ୍ଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବେ। କାହିଁ ଏ ଭକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କାହିଁ ରହିବନି? ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା ଉର୍ବଶୀ ମେନକାକୁ ପଠେଇ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ? ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ କାହିଁ ରହିବନି? ତେଣୁ ଆମେ ବଳପୂର୍ବକ କିଛି ହାସଲ କରିବାନି, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରାଯିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୁ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ମୋନି ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଚ୍ ଗଡ୍। ମା ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୁ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ମୋନି ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଚ୍ ଗଡ୍। ପ୍ରେମ ଏବଂ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଏହି ସମ୍ପର୍କଟି ଯୋଡି ପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଫେକ୍ସନ ଆମର ରହୁଛି, ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କେବେ କାହା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହେଇନଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସଦୟ। ଇଏ କେମିତିଆ ମାଟି ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯିଏ କୃପା କରିକି ଏ ସଂସାରକୁ ଆମକୁ ପଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ତା ବାଟ କରିଛି। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର, ପବନ ଦରକାର, ମାଟି ଦରକାର, ଗଛଲତା ଦରକାର, ଆଗ ସେଗୁଡାକୁ ତିଆରି କରାହେଲା। ତାପରେ ଯଦିବା ଏଠି ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲୁ, ରୋଗରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେର ପତ୍ର, ଗଛର ପତ୍ର, ଛେଲି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆମେ ଔଷଧ ବାହାର କରି ବଞ୍ଚି ପାରିଲୁ। ତେଣୁ ଆମ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ସେ ସବୁବେଳେ କରିଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବୁ କାହା ପାଇଁ? ଏ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ମା ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କଣ, ବିଛଣା ଛାଡିବାଠୁ ରାତି ବିଛଣା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମେ ମାରିବାକୁ, ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାରିବା? ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ, ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମରିବା ପାଇଁ ମରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଲୋକ ସିଏ, ମାରିବା ଲୋକ ସିଏ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ବିଷୟରେ କାହିଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରିବୁ, ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର ରୂପ କେମିତି ଦବୁ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆମ ଜୀବନକୁ କେମିତି ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର କେମିତି ଡାକି ପାରିବୁ, ଏଇଥିରେ ଆମ ମନକୁ ବେଶୀ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଦରକାର। ତା ନକରି ଏ ମନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରଉଛୁ, ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି, ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ମଜଗୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ହୃଦୟସ୍ଥ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲେ
ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାର ଚେତନା କାମ କରୁଛି, ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଚେତନା ଉପରେ ଆମ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବ, ସିଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଏ ଆତ୍ମା ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ବାଧିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେ ନିଜର ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା ଏବଂ ପରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ଦିଗରେ ଆମର କିଛି ସହାୟତା ଦରକାର ହଉଛି, ଆମର ଇଏ ମଧୁମୟୀ ମା, କରୁଣାମୟୀ ମା, କୃପାମୟୀ ମା ସବୁବେଳେ କୃପାର ହସ୍ତ ସେ ବଢେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦରକାର ମାଙ୍କୁ ମାଗିବା, ଯାହା ଦରକାର ମାଙ୍କୁ ମାଗିବା। ଆଉ ଏ କୃପା ଠିକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କ କୃପା ଠିକ ସମୟରେ ଆସି କାମ କରେ, ନା ଆଗରୁ ଆସିବ ନା ପଛରେ ଆସିବ। ଠିକ ସମୟରେ ସେ କୃପା ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ କୃପା ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୟୁରାନ୍ସ ସେ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଛୁ, ଏମାନେ ଦିନେ ଆମକୁ ଧକ୍କା ଦେବେ, ହରାସ କରେଇବେ, ହତାଶ କରେଇବେ, ନିରାଶ କରେଇବେ, ଡିପ୍ରେସନରେ ବୁଡେଇକି ମାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ହତାଶ କରିବେନି, ନିରାଶ କରିବେନି। ମା ଆମକୁ ଆଶ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ନେଭର ଫରଗେଟ୍, କଦାପି ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଏଇ କଥାଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଲୋନ୍। ତମେ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ତମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛ କି? ଭୁଲନି। ତମେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଯେ ତମେ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ ବୋଲି, ତମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ? ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ଭଗବାନ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପିଂ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡିଂ ୟୁ। ସେ ତୁମକୁ ସହାୟତା ବି କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଗ ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯିବା, ଗାଇଡ, ଆମ ହାତ ଧରି ଧରିକା ଯେ କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍। ସିଏ ଆମର ଏମିତିକା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ହି ଇଜ୍ ଦ କମ୍ପାନିଅନ। ସେମିତିକା ଜଣେ ସହଚର ବା ସାଥୀ, ହୁ ନେଭର ଫେଲ୍ସ, ଯେ କି କେବେ ହତାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଜ୍ ଲଭ୍ କମ୍ଫର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ସ। ସେ ଜଣେ ଆମର ଏମିତିକା ବନ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିକି ଦବ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦବ ଏବଂ ଆରାମ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଦବ, ସନ୍ତୋଷ ଆଣିକି ଦବ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିକି ଦିଏ। ହାଭ୍ ଫେଥ୍, ହି ୱିଲ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଫର ୟୁ। ହି ୱିଲ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଫର ୟୁ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କଥା କରିବେ, କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ହାଭ୍ ଫେଥ୍, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଏମିତିକା ମା, ଆମେ ଯଦି କୂଅରେ ପଡିଗଲୁ, ସେ ଦୌଡ଼ି ପକେଇକି ଉଠେଇବା ମା ଇଏ ନୁହଁ। ଆମ ସହିତ ସେ କୂଅରେ ପଡିବେ, କାହିଁକିନା କୂଅରେ ପଡିବେ, ଆମେ ଯୋଉ ବୁଡିବାର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସେଟା ଶିଖେଇବେ। ଆମ ସହିତ ପଡିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ବୁଡିବାର ଅନୁଭୂତି ଦେବେ। ସେ ନିଜେ ସେଇଠି ପଡିକି ଆମକୁ ଉଠେଇବେ, ଦୌଡ଼ି ପକେଇକି ଉଠେଇବେନି। ଯିଏ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି, ବିପଦରେ ଆପଦରେ, ସୁଖରେ ସମ୍ପଦରେ, ସବୁ ସମୟରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ଏଭଳି ମାଟିଏ ପାଇଛୁ, ଇଏ ଆମ କୋଉ ଜୀବନର ତପସ୍ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ମା ଆଉ ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ହଉଛି? କେବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ମୋ ମା କୋଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ? ଯୋଉଦିନ ମୋ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ଆସିବ ଯେ ମୋ ମା କୋଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତେଣୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନବ? ମୋ ମା ନବ ନା ଆଉ କିଏ ନବ? ମତେ ଖାଇବା କିଏ ଶିଖେଇବ? ମତେ ଚାଲିବା କିଏ ଶିଖେଇବ? ମତେ କଥା କହିବା କିଏ ଶିଖେଇବ? ମତେ ସବୁ ଦିଗର ଶିକ୍ଷାଟା କିଏ ଦବ? ମୋ ମା ହିଁ ଦବ। ମୋ ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ କିଏ ପଡିବ ପିଠିରେ? ମୋ ମା ହିଁ ପିଠିରେ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୋ ମା ଯେମିତି ମୋର କରେ ସେବା, ଠିକ ଏଇ ମା ମଧ୍ୟ ଆମ ସେବା କରନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ପିଲା। ମୁଁ ମାଙ୍କ ପିଲା, ଇଏ ମୋ ମା, ମୋର ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଳି କରିପାରିବି। ମା ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ କୋଉଟା ଦେଲେ ଠିକ ହବ। ତେଣୁ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେ ସେଇଟା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତିନି, କାହାକୁ କେବେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦିଅନ୍ତିନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁ ଆମେ ଭାଗବତ ପ୍ରଭାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଭଗବତ କୃପାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ସତର ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଭାଗବତ ପ୍ରଭାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ହୁଏ, ସେଇଠୁ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ତାର କୋଉ ଅଂଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ
मनुष्य जीवन में घात प्रतिघात सब विरोध शक्ति मान द्वारा संगठित करा जाय था तो से हमको परीक्षा पकई दिखती मन रखा दरकार जीवन में बाधा विघ्न आसूची अर्थ आम जीवन संभावना पूर्ण बाधा विघ्न जेते विराट अग्रगति सेते विशाल बाधा विघ्न आसे सबकि सत्वे मनुष्य को शिक्षा देवा निमित्त जहाँ जीवन बाधा विघ्न आसूची ता जीवन बहुत संभावना पूर्ण हतोत्साहित हबार नहीं भागवत करुणा को बाधा विघ्न रूप से आम मान पाखु प्रेरण करा राइट आटिट्यूड रे ताको फेस करियार अछि को मनोभाव ने कि हम तो ग्रहण करछु को मनोभाव रे ताको हम सम्मुखीन होछु सेटा होछ असर कथा तो यथार्थ मनोभावटी हम भितरे तयारी करेबो किए करेबो मां ही हम भितरे यथार्थ मनोभाव तयारी करे जदी हमें मां का सहित जोड़ी हेले मां का सहित संपर्कित हेले मां का शक्ति को जदी हम भितरे कार्यकारी करेले मां भी तो अलगा किसी हम पई शक्तिशाली तो न हो तेणु यही मां उपस्थिति को तीनोटी कथा लास्ट कथा कहबी टू रिसीव एवरीथिंग ऑफ द मदर इन यू टू एक्ट इन यू मां पाखे जहा जहा अच्छी सबकि को आम ग्रहण करिया एवं ताको आम भीतर क्रियाशील होगा सुजोग दवा टू रिसीव एवरीथिंग ऑफ द मदर इन यू टू एक्ट इन यू द्वितीय कथा टू फील दैट द मदर इज डूइंग एवरीथिंग अनुभव करवा मां मो भितर सबकि करूँ मु किछि करू मां का शक्ति मो भितर सबकि करूँ टू फील दैट द मदर इज डूइंग एवरीथिंग विदाउट द डिवाइन आई नो नथिंग आई कैन डू नथिंग एंड आई एम नथिंग भगवान का बिना मु किछि करि परिबिनी भगवान बिना मु किछि जानिनी भगवान का बिना मु किछि नुह ए अनुभव को जदि रखि पारले मां सहित आमर यथार्थ संपर्क तैयारी पार तेणु मां आम सहित अच्छा मां आमठू दूर ना निरंतर स्मरण कले उपस्थिति को अनुभव कर सहायता प्रति निजक खोली धरले उपस्थिति को अनुभव कर नाम को जप कले सहायता को प्राप्त कर ग्रंथ अध्ययन कले भीतर द्वार खोलीज श्री बिंदु पड़े भविष्य प्रस्तुत हो पार जदि एभली सामर्थ्य आम मान मां भरपूर कर रखी तापर भी कौन आमर एत शिथिलता थरे निजक समीक्षा करवा कौ अंश शिथिलता देखा कौटी ए प्रकार जड़ता काम कौटी ए प्रकार परिवर्तन विमुख भाव देखा कौ प्रकार परिवर्तन आमर आवश्यक अच्छी मां को सही कथा जनवा मां मु हूँ तोर तू हूँ मोर आई एम यू एंड यू आर मी तो तू आ मु भीतर परख न रो छुआ मत यही कथा मां प्रश्न करता जे मदर आर यू गॉड यस आई एम गॉड यू आर ऑल्सो गॉड अच्छा गॉड मान तो सब समय पाखे था सब जगार था सब समय था तमें कौन मो दुष्टामी समय था बदमाश जो सब समय था हाँ सब समय अच्छी केमी तमें आ मो भीतर किसी पार्थक्य ना आई एम ऑलवेज विथ यू बिकॉज यू आर मी और यू आर मी एंड आई एम यू आई एम ऑलवेज विथ यू बिकॉज आई एम यू और यू आर मी मु तो सहित सब रही कारण तमें हूँ मु हूँ तमें आ मो भीतर किसी पार्थक्य ना तेना आम भीतर जो दिन अनुभव हम माँ हूँ मु हूँ माँ तेणु माँ हूँ मोर मु हूँ माँ ये अनुभव मु हूँ माँ माँ हूँ मोर यही अनुभवटी को नहीं जदि आम जीवन बंचा माँ सहित आमर संपर्क यथार्थ संपर्क रे परिणत हो पार ये कथा आउ तो रिपीट कर मु हूँ माँ हूँ मोर यही अनुभव मु माँ माँ हूँ मोर यही कथाटी को आम अति गुरुतर सहकारे जीवन में प्रयोग कर अनुभव करवा तापर मां सहित आमर यथार्थ संपर्क तैयारी पार वंदे मातरम। आलोचना को मैं रखिली। धन्यवाद भाई। वर्तमान आमे मां नाम जप सह पाठ्यचक्र को एक समाप्त करवा। मा 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 मा